Corona bemar manjaknai rokni ganao phaijak Ambassa hangkoni sakham nokni sakham nainai rokno quarantine tonijaki tonnai rokno Thangwi Naikha Hankorpha Dr. Brahmanit Kur. Amchani Ponchayat Raj Training Institute quarantine tonijak sakham nainai rokbai MLA Porimol Debroma Hankorpha Bakastefa borok bai kok salai saimangkha borokni jungjalni kokrok. Jamungni bial nungnani tuini bial te sabsutra kuri hini bosaka quarantine tongoi tongnai sakhamnai ne rok borokni jungjalni kokrokno khnaoi borokni jungjal rokno dati drodro supungnai hini bo kokrukha मैं और एसडीएम अम्बासा और एमएलए अम्बासा हम लोग यहाँ पर आए हैं बिकॉज हमारे पास जानकारी थी कि ये जो पीआरटीएम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर हमने बनाया है यहाँ पे कुछ लोगों में इनहिबिशन हो रही है क्लीनिंग जो स्टाफ है स्वीपिंग स्टाफ है उनमें कुछ इनहिबिशन हो रही है टू क्लीन द एरिया एंड टू कैरी द मतलब वेस्ट मटेरियल तो इसलिए हम खुद यहाँ पर आए हैं देखने के लिए कि वाई आर पीपल हैविंग दिस प्रॉब्लम बिकॉज यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं सभी यहाँ पर जो है मतलब मेडिकल स्टाफ ही है यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सभी वो नेगेटिव हैं तो इस प्रकार से हम व्हेन वी आर गिविंग देम इक्विपमेंट्स प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स तो उसके साथ तो दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट लाइक दिस এখানে আজকে আমরা পিআরটিআই ডিএম ধলাই এবং এসডিএম আম্বাসা সহ আমরা ভিজিটে আসলাম ভিজিটে আসার একটাই হলো কারণ এখানে আমরা জানতে পেরেছি যে এখানকার লোকাল লোক এখানে যে এই কোয়ারেন্টাইনের জন্য এখানে জায়গাটা নির্বাচিত করা হয়েছে এখানে বাধা দিচ্ছিল কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এখানে বাধা দেওয়ার কি আছে কারণ এখানে যারা আছেন ওনারা সবাই চিকিৎসাকর্মী চিকিৎসক ওনারা কোনো পজিটিভ রোগী নন তো এখানে নিয়ম আছে 14 দিন কোয়ারেন্টাইনে রাখা যেহেতু ওনারা পজিটিভ রোগীর সাথে ওনারা কন্ট্যাক্টে গেছেন ওনাদের চিকিৎসা করেছেন তার জন্যই এখানে এই কোয়ারেন্টাইনের প্রয়োজন হয়েছে।